शलोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों कैसे हैं आप? आज हम आपको उस तालीम की तरफ लेकर जाते हैं जो काफ़ी मुश्किल है। ये मुसरफ़ बेटे की तमसील है। हम साल सोएम में है, रोज़ों का चौथा इतवार है, मुक़द्दस लूका की इंजील है, उसका 15वां बाब है, उसकी पहली 3 आयत, फिर 11 से 32 आयत तक। तो आइए सुनते हैं। तब सब मुहस्सल और गुनहगार उसके पास आए थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और फकी यूं कहते हुए एतराज़ करने लगे, ये गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। तब उसने उनसे ये तमसील कही। फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, अय बाप, माल का वो हिस्सा जो मुझे आता है मुझे दे। उसने माल उन्हें बांट दिया, और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ, और वहां उसने अपना माल उबाशी में उड़ा दिया। और जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा, और वो मोहताज होने लगा। तब उस मुल्क के एक बाशिंदे के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने भेजा, और वो चाहता था कि उन छिलकों से जो सूअर खाते थे अपने अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। तब उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के कितने मजदूरों को बहुत रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मरता हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा, आए बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया है। अब मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊँ। मुझे अपने मज़दूरों में से एक की मानद बना। और वो उठकर अपने बाप के पास चला, और अभी वो दूर ही था कि उसको देखकर उसके बाप को तरस आया, और दौड़कर उसको गले लगाया और मुकर्रन चूमा। बेटे ने उससे कहा, है बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया है, और अब मैं इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मगर बाप ने अपने गुलामों से कहा कि जल्दी से अच्छी पोशाक निकाल लाओ, और उसे पहनाओ, और इसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ, और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो कि हम खाएं और खुशी मनाएं। क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था, अब जिंदा हो गया है, खो गया था, अब मिला है। बस वो खुशी करने लगे। और उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो घर के नज़दीक आया तो राग और नाच की आवाज़ सुनी। तब एक गुलाम को बुलाकर पूछा कि ये क्या है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है, और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़िबा किया है, इसलिए कि उसे सही सलामत पाया। उसने खफा होकर ना चाहा कि अंदर जाए, मगर उसका बाप बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने जवाब में अपने बाप से कहा, देख, इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता रहा, और कभी तेरे हुक्म के खिलाफ ना चला, मगर तूने कभी एक बकरी का बच्चा मुझे ना दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाऊं। मगर जब तेरा ये बेटा आया, जिसने अपना माल कस्बियों पर उड़ाया, तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा ज़िबा किया। उसने उससे कहा, बेटा, तू हमेशा मेरे पास है, और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना वाजिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था, अब जिंदा हो गया है, और खो गया था, अब मिला है। फरीसी और फ़कीयों के एतराज़ पर, हमने शुरू में पढ़ा था, फरीकियों और फसीयों के एतराज़ पर यीशु 3 तमासील जो हैं वो पेश करते हैं। खोई हुई भेड़, फिर खोया हुआ धर्म, और मुतालिफ या मुसरिफ बेटा। इस तमसील में मरकज़ी किरदार मुसरिफ बेटा लगता है, लेकिन दरअसल मरकज़ी किरदार जो है वो बाप का है, और दूसरे बेटे के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यस्सु फ़कीयों और फरीसियों से बात कर रहा था, तो ये पैगाम ख़ास तौर पर उनके लिए है। और फिर दूसरे जो गुनाहगार समझे जो दूसरे गुनाहगार समझते थे उनके लिए, जो दूसरों को गुनाहगार समझते हैं उनके लिए, यस्सु यस्सु खुदा को बाप की तरह पेश करते हैं, जबकि फ़क्की फरीसी उनके नज़दीक वो एक मुनसिफ है, और अच्छों को इनाम और बुरों को सज़ा देता है। और बुरों में मुहस्सल, कोड़ी, गुनाहगार औरतें आती हैं, जबकि अच्छों में खुद फ़की फरीसी आते हैं जो अहकामात पर चलते हैं। यूं ये अच्छे
यस्सु को, जो गुनहगार को खुश आमदीद कहते हैं, गले लगाते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, तो ये फ़कीह फरीसी उसके नबी होने पर शक करते हैं। ये कैसा शख्स है जो उनके साथ बैठकर खाना खाता है? क्योंकि खुदा तो अच्छों के साथ होता है, या उसको अच्छों के साथ होना चाहिए, क्योंकि वो खुद अच्छा है। जबकि यस्सु खुदा के बाप के प्यार अ, और गैर मशरूत मोहब्बत की बात करते हैं। इसमें मुशर्रफ बेटा जो है वो उसके किरदार के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जायदाद का हिस्सा जो बेटा मांगता है, वो तशनीह शरह की किताब में 21 बाब उसकी 17 आयत से हम देख सकते हैं कि वो उसको उसकी विरासत में 2/3 जो हिस्सा है उस आता है, और खुद बाप ने उसको वो दे दिया। अगर कोई अपने आप को ज़िंदा अगर कोई अपने बाप को उससे जायदाद मांगता है, और जब वो ज़िंदा है, तो इसका मतलब वो ऐलान करता है, एलानिया तौर पर कहता है कि तुम मेरे लिए मर चुके हो, और तुम्हारे होते हुए मैं भरपूरी से अपनी ज़िंदगी को जी नहीं सकता। यानी तुम मेरी ज़िंदगी में एक रुकावट हो। आज भी जब खुदा हमारे लिए इस बेटे जैसा तसव्वुर रखता है, तो इसका मतलब ये है कि ये खुदा का तसव्वुर वो खुदा है जो मालिक, आका और हुक्मरान है, और इसके होते हुए सिर्फ हुक्म चल सकता है, और अपनी आज़ाद मर्ज़ी से कुछ नहीं किया जा सकता। ये खुदा की मस्ख़ शुदा तस्वीर है, जो उस वक़्त और आज भी कई दफ़ा हमारे सामने आती है। शायद इसीलिए लोग इससे भागते हैं, क्योंकि बेटे की तरह नहीं, वो गुलाम की तरह इस घर में वक़्त रखते हैं, या वक़्त महसूस करते हैं। ये खुदा की तस्वीर ऐसे पेश की गई है कि वो तेरी गलतियों पर तुझे सज़ा देता है। वो कहता है कि खून मत कर, इसलिए नहीं कि अगर तू खून करेगा तो मैं तुझे सज़ा दूँगा। तू खून मत कर क्योंकि तू मेरा बेटा है। अपनी असलाहियत को मत भूल जा, अपनी असलियत को मत भूल जा। 10 अहकामात में असल में 10 कलमात थे, जो एक बाप अपने बेटे से मोहब्बत में कहता है, इसलिए कि वो खुश रह सके, इसलिए कि उसके तोड़ने पर तुम्हें सज़ा नहीं दी जाए, बल्कि तुम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सको। और जब इस बात को इंसान नहीं समझता, तो वो बाप के घर से भाग जाता है। यीशु यहाँ उसे बाप की ताबेदारी में नहीं रखना चाहते। यीशु बल्कि उसको एक बेटे की तरह उसको एहसास दिलाना चाहते हैं। और इन इंजील में ताबेदारी का लफ्ज़ आया ही नहीं। खुदा यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि खुदा की ताबेदारी हमें करनी चाहिए, बल्कि खुदा की तरह उस जैसा होना चाहिए। ये खुदा यीशु मसीह का उसकी मुशाहबत की बात करते हैं कि हमें उस जैसा बनना है। ताबेदारी जो कि जवानी में की गई हो, उसमें काफ़ी डर पैदा हो जाता है कि अगर मैं इस ताबेदारी में रहा तो शायद मैं अपनी आज़ादी को पूरी तरह जी ना सकूँगा, और फिर शायद मुझे ज़िंदगी में पछतावा हो। और जब इस तरह की वाक़यात हमारे हमारे दिन में, इस तरह की सोच हमारे ज़हन में आती है, तो फिर हम बाप के घर से भागते हैं। और यही जो है वो मुसरफ़ बेटे के साथ हुआ, क्योंकि वो बाप को आका या हुक्मरान या मालिक समझता था। और फिर जब दौलत ख़त्म हो गई, तो मतलब जब उसके जो आइडियल जो उसका था, जो मिसाली उसके सामने था, उसकी वो टूट गया, आइडियल टूट गया, तो फिर उसने लगा कि अब देखें अब क्या करना है। तो फिर उसको घर की याद आई, जहाँ पर आराम था, जहाँ पर हर तरह की खुशी और सुकून था, और फिर उसको लगा कि वापस जाना चाहिए। यहाँ ये बात करना ज़रूरी है कि वो तौबा नहीं कर रहा अभी तक। अभी तक वो सिर्फ़ खाने के बारे में, रोटी के बारे में सोचता है, और रोटी के हवाले से वापस जाना चाहता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए वापस जाना चाहता है, और वो वहाँ से उठता है। या ये जो मिसाल है कि वो उसकी ज़िंदगी जो है वो यहाँ तक गिर गई, और यहाँ तक
اس کی حالت خراب ہو گئی کہ وہ جانوروں میں سوروں میں کھانے کھانے کی حد تک وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو وہاں پر جا کر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ باپ جو ہے اس کے تو گھر میں نوکر بھی خوش ہیں، تو کیوں نہ میں یہ بات کو دوبارہ دیکھوں اور اس جگہ کو چھوڑ کر وہاں جاؤں۔ تو یہ ضرورت اس کی روٹی کی ضرورت ہے جو اس کو واپس لے کر جاتی ہے۔ پھر باپ کا جو کردار ہے اس میں 5 فعل جو ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں۔ وہ بیٹے کی واپسی پر دیکھتا ہے۔ پہلا جو ہے وہ دیکھنا ہے، وہ یہ نہیں کہ وہ کام کر رہا ہے تو اپنی نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے، وہ بلکہ مسلسل اس راہ کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اس راستے کی طرف دیکھتا رہتا ہے جہاں سے بیٹا جو ہے وہ چلا گیا تھا، وہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ خدا کا دیکھنا جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا ہمیں ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور ہمارا انتظار کرتا ہے کہ ہم واپس اس کی طرف آئیں۔ دوسرا جو اس نے ہے وہ عمل تھا، وہ تھا رحم، ترس۔ اور یہ جو رحم ہے وہ ماں کے رحم کی طرح ہے، جہاں پر جو زندگی جو ہے مکمل زندگی نامکمل زندگی ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے، اور یہاں پر وہ اس رحم کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ لفظ جو ہے باپ کا جو لفظ ہے وہ بہت دفعہ استعمال کیا گیا ہے، یہ کم از کم 12 دفعہ 13 دفعہ استعمال کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ تیسرا جو عمل ہے وہ تھا دوڑ کر آنا، جذبات سے بھرپور، مطلب کسی بھی اس کو کوئی رکاوٹ نہیں، اگرچہ وہ بڑا آدمی تھا اور ہو سکتا ہے بزرگ بھی ہو اور دوڑ نہ سکتا، لیکن بیٹے کو دیکھ کر وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا اور وہ دوڑ کر اس کی طرف گیا۔ یہ سارے جو اعمال ہیں وہ مسلسل کنٹینیوسلی وہ چل رہے ہیں۔ پھر گلے لگانا، اور گلے ایک دفعہ گلے نہیں بلکہ وہ جو یونانی زبان ہے اس میں ہے کہ وہ دوڑ رہا تھا، اتنا دوڑا جیسے وہ قریب گیا تو جذبات میں اتنا ہے کہ وہ اس کے گلے پر اس کے اوپر ہی گر گیا، اس کے گلے سے چمٹ گیا۔ اور دوسرا ہے کہ اس نے اس کو چوما، وہ دیکھا مکررن چوما، اصل میں ہے کہ وہ چومتا ہی رہا، مسلسل اس کو چومتا رہا۔ پھر جو بیٹے نے معافی کی تقریر تیار کی تھی اس کو آدھا ہی اس نے کاٹ دیا، اس نے اس کو آگے جانے نہیں دی، بلکہ فوری طور پر اس نے یہ بات کہی۔ اور یہ آگے 3 جو اور اعمال ہیں وہ بھی بہت خوبصورت ہیں۔ اس نے کہا اچھی سے اچھی پوشاک، کیونکہ پوشاک جو ہوتی ہے وہ انسان کی شخصیت شناخت ہوتی ہے، تو اس نے کہا کہ اس کی دوبارہ جو شناخت یہ کھو چکا ہے، یہ شناخت اس کو دوبارہ دی جائے۔ پھر اس نے کہا کہ اس کو انگوٹھی پہنائی جائے۔ انگوٹھی اس وقت یہ ہوتی تھی کہ اس پر جو مہر لگتی تھی نا، مہر انگوٹھی پر، تو اس انگوٹھی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوبارہ سے جائیداد کا حقدار بن جاتا ہے، کیونکہ اب پہلے وہ جائیداد جو کھو چکا تھا، اب دوبارہ سے سب کچھ جو باپ کا ہے وہ دوبارہ سے اس بیٹے کا ہو گیا ہے۔ پھر جو جوتا تھا، پاؤں میں جوتی، وہ بھی بیٹے پہنتے تھے، غلام اس وقت جوتی نہیں پہنتے تھے۔ تو باپ نے ہر طریقے سے بیٹے کو دوبارہ سے وہی عزت واپس کر دی، وہی شناخت واپس کر دی جو بیٹے نے کھو دی تھی۔ لیکن دوسری طرف جو باپ کا جو بڑا بیٹا ہے، یہ بھی چھوٹے بیٹے کی طرح ہی سوچتا ہے، یعنی وہ بھی باپ کو مالک، حکمران اور آقا ہی سمجھتا ہے، لیکن وہ اس کا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ یہاں رہ کر میں اس کی تابع داری کروں اور اس تابع داری کا مجھے انعام ملے۔ چھوٹا بیٹا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں باہر نکل کر دیکھتا ہوں، تجربہ کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہاں آزادی میں رہ کر میں اپنی زندگی کو بہتر، اپنے پروجیکٹ جو ہیں اپنی زندگی اس کو پورا کر سکوں۔ بڑا بیٹا جو ہے وہ، اور یہ ہمیں یاد ہے کہ خدا یسوع مسیح نے فقیوں فریسیوں کو بتایا، کیونکہ وہ ایسا سمجھتے تھے کہ انہوں نے ہمیشہ خدا کی تابع داری کی ہے تو خدا کو ان کو اس کو انعام دینا ہی چاہیے، اس کو جزا دینی ہی چاہیے۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ نہ بڑا بیٹا نہ چھوٹا بیٹا، دونوں میں جو خاص بات ہے وہ باپ ہے جو دونوں بیٹوں کی طرف ہے۔ ایک بیٹا واپس آیا تو اس کو گلے لگایا، دوسرے بیٹے کے لیے وہ باہر جاتا ہے اور باہر جا کر اس کی منت کرتا ہے کہ واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ یا
ایک اور بات واضح کریں کہ باپ کا جو لفظ ہے وہ 13 دفعہ استعمال کیا گیا ہے، 7 دفعہ جو تمثیل بیان کر رہا ہے، 5 دفعہ جو چھوٹا بیٹا ہے اس نے اس کا استعمال کیا ہے، 1 دفعہ جو غلام ہے اس نے باپ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور جو بڑا بیٹا ہے اس نے 1 دفعہ بھی باپ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو یہ یاد دلانا بہت ضروری ہے کہ جو شریعت ہے، جو باپ کی احکامات کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں نا کہ اس کو پورا کرنے سے ہم کیا اس کو کہتے ہیں بخش دیے جائیں گے، تو مقدس پولوس جو ہے غلاطیوں کے خط میں اس کا 5واں باب ہے، اس کی 4تھی آیت میں پڑھتا ہوں، اس میں لکھا ہے تم جو از روح شریعت صادق ٹھہرنا چاہتے ہو، مسیح سے جدا اور فضل سے محروم ہو گئے ہو۔ تو یہ آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے اعمال جو احکامات ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے تم سمجھتے ہو کہ خدا کے فرزند بن گئے ہو، تو اس میں غلطی کر رہے ہو، جبکہ تم اصل میں جو بات ہے وہ یہ ہے کیسے باپ کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ بیٹے یا بیٹی کا ہونا چاہیے، اور ہم اس کے ساتھ رہتے ہوئے اتنا اپنے آپ کو آزاد محسوس کریں کہ اپنی زندگی جو ہے وہ خوشی کے ساتھ بسر کرتے ہیں، اور اس کو آقا یا مالک یا حکمران نہ سمجھیں۔ اس تمثیل کی ایک اور خوبصورتی ہے کہ یہ ایسے جو ختم ہوتی ہے اس میں پتہ نہیں کہ جو چھوٹا بیٹا واپس آیا تھا کیا وہ گھر میں ٹھہر گیا، کیا اس نے دوبارہ کوئی کیسی حرکت نہیں کی، یا بڑا بیٹا وہ گھر میں آیا یا باہر ہی رہ گیا، یا باپ نے کوئی ایسی شرط نہیں لگائی کہ پہلے تم سدھرو تو پھر اندر آؤ گے، یا ایسی کوئی ایک ہفتہ باہر رہو پھر تمہیں پتہ چلے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اتنی خوبصورت تمثیل ہے کہ خدا باپ کی جو اصل حقیقت، اس کی جو تصویر ہے اس کو باقاعدہ پیش کرتی ہے، اور یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی اپنے باپ کی طرح ہوں۔ تو میری آپ کے لیے اور میرے لیے یہی دعا ہے کہ ہم باپ کی طرح ہوں اور اس سے مشابہت کریں تاکہ لوگ ہمیں دیکھ کر باپ کو پہچان سکیں۔ چلو پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔